ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਔਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਅਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਦਾ ਪਠਾਨ ਚੋਖੇ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨੇ, ਲਾਂਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨੇ, ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕੋ 10-10 20-20 ਕੋਪਾਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫੌਜ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ISF। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਹੀਮ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਲੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਨੇਗਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰਦਾ, ਜਲੂਸ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਆਇਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ SHO ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਛਿੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਲਾਣਾ ਵਰਕਾ ਲਿਆਓ, ਫਲਾਣੀ FIR ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਲਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, SHO ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, SSP ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ। ਪੇਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ KPK ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। KPK ਕੋਲ ਔਰ ਮਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ISF ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਵਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੁਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ KPK ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। अच्छा जी अजमत जी भाई, अजमत साहब, एक अजमत छोटा भाई सा सिर्फ मैंने रखना था बात। एक मैं मिनट एक गया मिनट था एक मिनट। कुछ। जी जी। अच्छा एक 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 जी जी 2 या 3 दिन पहले की बात है ना, तो ये जो फहीम ने एक फॉर्म है ना, फॉर्म की शक्ल में हमको सेंड की है कि आप सब लोग देख ले, ठीक है ना, और इसको फिल कर ले। इसी तरह फॉर्म का कार्ड दिया जाता है KPK में, ISF में हर मेंबर को ये कार्ड दिया जाता है। जो वर्कर है, जो मेंबर है, जो भी है, उन सबको ये कार्ड दिया जाता है, ठीक है ना, ISF में। पर वो क्या करता है कि जो उसका लीडर होता है, उसके मेंबर होते हैं, जो उसके वर्कर होते हैं, वो सबको एक एक कार्ड और उसका हल्के का नाम और उसका अपना नाम ये साथ लिखा होता है, ठीक है ना। तो वो जिसके पास भी होता है ना, वो आगे जो मूवमेंट होता है ना, तो वो उसको लीडर पेश कर देता है, और लीडर जाके वर्कर को देता है, वर्कर जाके मेंबर को देता है। तो इसी तरह हर बंदा जो वो जितना भी वोटर होते हैं ना, वो सब मेंबर का कार्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जितने भी मैंने देखे हैं ना, वो कार्ड पंजाब में अवेलेबल नहीं है, और ना पहले तो ISF ही बिल्कुल नहीं है।
जब आईएसएफ होगी तो उसका लीडर जो होगा वो नीचे वर्कर को देगा, वर्कर जाके मेंबर को देगा, मेंबर यानी हम नीचे जो काम करेंगे वो होंगे, उसके नीचे जो होंगे वो मेंबर होंगे, मेंबर जितने हैं उन सबको ये कार्ड जो है ना वो वोटर के शक्ल में होंगे उनके पास। तो ये आप सबके पास ये जिसके पास भी कार्ड होंगे तो वो कार्ड ऐसे होगा जैसे आईडी कार्ड पाकिस्तान में होता है, इसी तरह वहाँ पे कार्ड बनाएंगे। तो वो कार्ड आगे चल के जो वो जलसे में आए थे ना शेर अफजल के मरवत के जलसे में जो आए थे वो स्टार के सारे स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट जितने भी है उन सब के पास मेंबर कार्ड थे। तो ये जो कार्ड जिसके पास होते हैं ना तो वो आगे ये जाहिर करवा सकता है कि मैं यहाँ, जी हाँ ये पीटीआई का है और ये रन कर रहा है, वो बिल्कुल पुख्ता बंदा हो जाता है उसमें, ठीक है ना। और ये आगे चलता रहता है वहाँ पे। तो ये वाला जो सिस्टम है ये पंजाब में मैंने अभी तक नहीं देखा है, वहाँ पे ये मैं देख चुका हूँ जी। शुरू करें अपने मुल्क। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अबू हमदान, वेलकਮ। अच्छा ਜੀ ਸਰ, नहीं ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਅਬਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। अच्छा ये रियाज सर साहब मैं आए कुछ हैं। कहूँ? जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा मैं एक मिनट सुबह अबू भाइयों अबू को हमदान, ये जी जी रियाज भाई जो है इन्होंने नीचे कमेंट किया था कि पंजाब वालों को सो जाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं दिल से बताऊँ आपको कि हमने इस सख्त हालात में जो हमारा घर पे झंडा था उसको हमने बड़ा किया है। पठान KPK में झंडे उतारे ही नहीं, कभी किसी ने झंडे उतारा अपना घर से नहीं, और उसको और भी ज़बरदस्त किया है, नंबर एक। और नंबर दो, हम अमेरिका की मुदाखलत नहीं, ये बिल्कुल हम पर हमला है। अमेरिका ने हम पर हमला किया है, इसलिए हम समझते उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, तो इसलिए हम खड़ा है। हम सही बता रहे कि भाई अमेरिका का मुदाखलत नहीं है, सीधा हमला है पाकिस्तान पर। लेकिन हमारा कौम सोया हुआ है, तो हम नहीं सोएगा, न उसके सामने झुकेगा, न कभी हम झुका है उनके सामने। एक मरतबा हमने रूस के साथ लड़ा, फिर अमेरिका के साथ लड़ के 70,000 जाने दिया, लेकिन उनके सामने सरेंडर नहीं किया। तो हमारा स्टेब्लिशमेंट सबको पता है कि हम सरेंडर नहीं करेगा, हम खान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, और कब हम झंडे भी नहीं उतारेगा, ना हमने उतारे। तो इसलिए हम पंजाब भाई को भी कहते हैं कि भाई खड़ा हो जाओ अपना हुकूक के लिए। ये हमारा पाकिस्तान पे हमला हो चुका है, ये मुदाखलत नहीं है, ये बात समझो। जी थैंक यू सर। जी अबू हमदान सर, आप क्या कह रहे हैं? जी सर, पहले तो मैं ये भाई जो हमारे रियाज भाई आए हैं मैं इनका जवाब दूंगा। सर देखें, हम लोग यहाँ बैठ के पंजाबी या हम लोग पख्तून या हम लोग बलोच या हम लोग हिंदी करेंगे तो हम अपने आप को हम लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं सर। हम लोगों ने कौमियत से बाहर निकलना है, हम लोगों ने सूबों से बाहर निकलना, हम लोग ने एक कौम बन के खड़े होना है। देखिए हर एक का अपना अपना तरीका होता है भाई, किसी भी चीज़ में किसी भी जंग में ना खड़ा होने का हर एक का अपना होता है। कोई भाई होते हैं जो दिल से थोड़ा कमज़ोर होते हैं, कोई होते हैं जो दिल से बहादुर होते हैं, जो फ्रंट से लीड करते हैं। आप लोग माशाल्लाह फ्रंट से लीड करने वाले हो, ये सब मानते हैं इस चीज़ पर, ठीक है मेरे भाई। तो देखो बात ये है कि हमारे पंजाब के भाई भी बुज़दिल नहीं है, हमारे सिंध के भाई भी बुज़दिल नहीं है, हमारे बलोच भाई भी बुज़दिल नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखो, इंशाल्लाह मेरी जान मैं एक सब वजाहत जो है करता ना हूँ वक्त आने पर सब। जी बोलें सर। जी भाई, मैं एक वजाहत करता हूँ, और सबसे इस टाइम जिस सूबे पर सख्त हालात है तो वो पंजाब पर है, हम इसको मानते।
ہم اس بھائی اور بہنوں کے ساتھ کڑے ہیں، اس لیے ہم بتا رہے ہم کڑے اس کے ساتھ. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی وہ قومیت کی بات کریں، یا ہم اس کے بھائی بھی سمجھتے اور اپنا رائٹ ہینڈ جو ہے نا اس کو رائٹ ہینڈ بھی سمجھتے. اور پنجاب جو ہے نا وہ ہمارا پاکستان کا دل ہے، تو ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں کہ یار وہ بہت سخت حالات میں خاص کر پنجابیوں کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو کڑے ڈٹ کر کڑے، ہم اس کے ساتھ کڑے ہیں، اس قوم کے ساتھ کڑے، تو وہ ہمارا بھائی ہے. جی بالکل جی ایسی بات ہے میرے جان. ٹھیک آپ بات لوگ کر رہے ہیں. دیکھو ایک منٹ آپ سر، لوگوں نے ایک جی منٹ سر، جی ایک منٹ سر. پہلے بھی چودھری اس صاحب چودھری موضوع پہ صاحب ایک بات ہو ریکویسٹ ہے. چکی ہے. چودھری صاحب ایک منٹ جی تو سب بول رہے سر کامران 2 منٹ کامران. سر اس موضوع ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੋਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਿੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂ ਠੀਕ ਹੈ. ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ. ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਰ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ रहे हो, नहीं पंजाबी नहीं समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए, वो नहीं मैं गुजरात से हूँ, मैं पंजाबी हूँ. मैं क्यों बात कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि हम नहीं निकल रहे सर, हमारे पंजाबी नहीं निकल रहे, इसलिए اچھا बात چودھری सर कर صاحب रहे آپ हैं. کو میری کس بات سے برا لگا ذرا وضاحت کیجیے گا سر. کیا میری بات آپ کو بری لگی سر؟ مجھے برا اس بات پہ لگا کہ آپ نے بحث ڈال دی ہے خان بھائی کے ساتھ کہ پنجابی سندھی یہ وہ اس میں بحث میں نہیں جانا چاہیے. نہیں آپ ہمیں لوگوں نے میری جانا پوری چاہیے بات سر، ہمیں جانا آپ لوگوں چاہیے نے کیونکہ ہمیں آپ ہماری لوگوں نے بات میری کرنی پوری چاہیے. بھائی نہیں کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ بتائیں بتائیں سر نہیں بتائیں. کرنی چاہیے، نہیں اچھا کرنی چاہیے. وہ اس لیے نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. کوئی بھی اس ملک کا جو ہے نا باشندہ، یہ عوام جو ہے نا پاکستانی جو قوم ہے نا، غیور قوم ہے، بہادر قوم ہے، وہ اپنے اپنے ٹائم پہ نکلے گی. یہ ہمارے بھائیوں نے پہلا قدم اٹھایا، اس کے پیچھے پنجاب ضرور اٹھے گا، پنجابی نکلیں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ میں بار بار اپنی براڈس پہ بھی یہی بات کر رہا تھا. آپ لوگ پہلے قدم بڑھاؤ، آپ کے ساتھ پیچھے ہی آپ کے چھوٹے بھائی بھی نکلیں گے. ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے بار بار. آپ ادھر بیٹھ کے آپ چیزوں کو الگ رخ میں دوسری رخ میں نہ لے کر جاؤ میرے بھائی. آپ بات کو سمجھو، بندہ بات کرا پوری سن لیا کرو میری جان، سر معذرت کے تو ساتھ. آپ کی میری بات بری سن رہے لگی ہے ہیں. تو میں معذرت پتہ چاہتا ہے ہوں آپ مسئلہ سے. کیا ہے؟ جیسے پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کتنی جانیں ضائع کی ہیں، لیڈر ضائع کی ہیں ہم پنجابیوں نے. ہم نہیں نکلے ٹائم پہ، ابھی بھی ہمارا خان اندر ہے. ہم پنجابی نہیں نکل رہے سر، نہیں نکل رہے سر. سر ہم نے تیاری کرنی ہے الیکشن کی، ہم لوگوں نے ان کو الیکشن کے ذریعے مات دینی ہے میرے بھائی، اس چیز کو سمجھو. بھائی دوسری بات ہے کہ آپ کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ کو کنونشنز کی اجازت نہیں دی. ہم لوگوں کو نہیں آپ چاہیے تینوں نہ تو. کی آپ ایک منٹ تینوں سر، کی بات ہمیں ایک نہ ہی ہے، تو. ٹھیک ہے نا؟ جی جو فرق آپ صاحب، تینوں جی کہہ رہے فرق ہیں نا، صاحب مجھے جو پلیز آپ بولنے تینوں دیں کہہ سر، رہے پلیز سر، پلیز مجھے بولنے دیں. نہ تو ہمیں جلسوں کی ضرورت ہے، نہ تو ہمیں کنونشن کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں نا، ہم لوگ الحمدللہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنے لوگوں کی لسٹیں بنا رہے ہیں. جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ اسی سے ہم لوگ گھر بیٹھے بیٹھے، ہم لوگوں کو نہ اجازت دیں، ہم لوگ ان کو الیکشن جیت کر دکھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر ہم لوگوں کو. الیکشن جو ہوتے ہیں جی نا وہ بڑے جلسے پہ ہوتے ہیں. جو بڑا جلسہ کرتا ہے نا اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں ہمارے ملک میں. آپ کو پتا ہوگا سر، ہم سے بڑے ہیں آپ. ہمارے ملک میں جو الیکشن کے دوران بڑے جلسے کرتا ہے نا وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. ابھی بھی یہی صورتحال ہے. جو بڑے الیکشن میں بڑے جلسے کرے گا اس کو وزیر اعظم بنائے گے. یہ خانہ خراب. کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا سر. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ گھر پہ بیٹھو، آپ گھر پہ بیٹھو، آپ نہ کرو جلسے. میں بھائی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں آپ کو اوپن چیلنج دیتا ہوں. ان کو بولو جیت بھائی کے دکھا دیں، الیکشن نہیں جیت سکتے. بھائی میں اور ایک دوسری بات بات، کرتا ہوں، آپ ایک سنو. منٹ ریاض صاحب پلیز، ایک منٹ مجھے یہ بتائیں آپ لوگ، پلیز سارے بھائی مائک میوٹ کریں پلیز. مجھے یہ بتائیں، آپ کے ملک کے اندر آپ کے آرمی چیف، ٹھیک ہے، ساری تمام مولانا پارٹیوں کو بلا کے، ٹھیک ہے، وہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے بتائیں مجھے؟ اتنی طاقت اپنی مرضی کے لوگوں کو آ کے وہ لوگ بٹھا دیں گے آپ کے سر کے اوپر، ٹھیک ہے، تو پھٹ کس سے رہی ہے یہ بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے، یہ عوام کا خوف ہے سر.
ये आवाम का खौफ है, आप समझो इस चीज़ को। आप घर बैठे बैठे इनको जो है ना, इनको चकनाचूर कर सकते हो, आप जीत सकते हो अपना इलेक्शन। ये आवाम जाग ये चुकी है, ये कौम जाग हाँ चुकी है जी। भाई, मैंने बोलना था, देखो यहाँ लड़ाई करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। बंदे आते हो, अपने जज्बात दिखाते हो, रोला डालते हो और फिर चले जाते हो। तो जो मतलब बैठे थोड़े बहुत सुन रहे हैं, उनको हौसला दो। कितने लोग ऐसे हैं जो वोट इमरान खान को देना चाहते हैं और खामोश हैं कि उन्होंने वोट इमरान खान को ही देना है। तो जबरदस्त। ये बात तो है ही नहीं कि ये फलाना निकल नहीं रहा, ये नहीं निकल रहा। निकल के क्या करोगे? वो देखो, वो आपको पकड़ के अंदर ले जाएंगे जैसे। आपके पास फोन इतनी अच्छी चीज है, इसको अच्छे यूज के लिए इस्तेमाल करो। आप एक दूसरे को व्हाट्सएप करो, आपका वोट कितना। जैसे देखो, भाई लोग कहते हैं कि आप अपने अपने रिश्तेदार में पता करो। मैं सोच रही थी मेरे खानदान में सिर्फ 4 लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 25 लोग हो गए हैं। तो अभी वो 25 को मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने अपने जानने वालों को सलाम दुआ। कितने लोग होते हैं बंदे के आने जाने में, कैसे ऐसे लोग होते हैं जो बैठते हैं आपस में कश्मकश में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, रहो जो जैसे हो, आप जाओ आराम से जाओ अंदर और वोट खान को दो। ऐसे भी लोग हैं जो वोट इमरान खान को दे रहे हैं और वो मुंह से नहीं कहते कि हमने खान को देना है। कई लोग ऐसे लोग भी हैं। तो ये आपके पास बहुत अच्छी चीज है फोन की, आप इसको इस्तेमाल करो। अपने रिश्तेदारों को फोन करो, मैसेज करो, उनको कन्विंस करो कि आपने वोट खान को देना है। तो फिर इंशाल्लाह वोट खान के पास ही जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे आके खाली जज्बात दिखाना ये तो नहीं ना, ये तो भाइयों वाली बात ना हुई ना। आप एक दूसरे को हौसला दो, हौसला रखो, तो इंशाल्लाह जरूर 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 हमारा खान वापस बाहर आएगा। और फिर खान जिसको कहेगा कि इसको वोट दो तो आवाम उसी को देगी। वही बात देखो कैसे गई थी क्या। खान अगर कहता है कि पत्थर को वोट दो तो वो बंदे उस पत्थर को ही दे देंगे। इतना बंदों को है खान पे। तो दुआ करो कि अल्लाह बेहतर करे, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। बेहतर सोच रखो ना तो इंशाल्लाह होते ही बेहतर है। अल्लाह ताला क्या कहता है कि आप जैसा सोचो मैं वैसा ही हूँ। अगर आप सोचते हो ना कि हमें अल्लाह ऐसा दे तो अल्लाह वैसा ही देगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि प्लीज आप हौसला रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। जितना काम कर रही हो अच्छा कर रही हो, और अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे अच्छा काम करने की। तो प्लीज नहीं इधर आप दिखाते हो जज्बात, फिर जो बैठे सुन रहे होते हैं ना नीचे, वो भी घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। अभी मैं जाने ही वाली थी, फिर मैं कहा चलो बोल जाऊं थोड़ा सा। ये बहुत बहुत जी शुक्रिया मेरी सर, बहन, बहुत आपके जबरदस्त बात की जज्बात आपने। अच्छा ਅਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, भाई ਆਪਣੀ मेरी ਭੈਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ अलग-अलग होता है, ठीक है, बात चौधरी करने का। साहब, चौधरी आपका साहब एक मिनट, चौधरी साहब एक एक मिनट, मिनट मैं सर, एक मिनट, एक सिर्फ मिनट, एक चलो मिनट, बोलने एक दो जी ना मिनट, भाई को, बोलने दो बोलने दो। एक मिनट सिर्फ। मैं बहन से लड़ाई नहीं कर रहा। मेरी बहन, सबसे पहले इलेक्शन से पहले हमने खान को निकालना होगा। जितना चिर हम नहीं निकलेंगे, खान को नहीं निकाल सकते। हमने बहुत लीडर जाया किए अपने मुल्क में। आप मेरी बहन इस जो हम पे मसलत है ना, इनको नहीं समझते। ये बहुत जालिम लोग हैं हमारे पर मुसलत हुए हुए, सियासतदान भी और जो जनरल कर्नल है वो भी। जी जी इनका अच्छा मुकाबला अच्छा इस पंजाब की आवाम ने करना होगा। पहले खान को निकालना होगा, फिर इलेक्शन लड़ना होगा। मेरी बहन, जायज केस में खान को अंदर डाला हुआ है उसने, अच्छा जायज केस में। वैसे ही चौधरी भाई, डालने वाले ना पाए। देखो उसके लिए भी तो आपको हौसले से आराम से दूसरे बंदों को समझाना पड़ेगा कि भाई देखो हम एक हैं। या चलो जैसे फर्ज किया मगरब की नमाज पढ़ते हैं या ईशा की पढ़ते हैं, या चलो जोहर की पढ़ लें, जुम्मे का दिन कर लो। जुम्मे को तो सभी लोग, मतलब काफी लोग नमाज नहीं पढ़ते, पर चलो जुम्मा तो एटलीस्ट वो लोग पढ़ते ही हैं। तो चलो बाहर आओ, चलो ठीक है, आप वाली भी मान मानते हैं, चलो थोड़ा बहुत होना चाहिए कि हैं। पर वो क्या करते हैं, वो जो निकलता है बाहर उसको वो अंदर डाल रहे हैं। तो हमने अपने बंदे भी तो नहीं गवाने ना। पर इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपके पास फोन बहुत अच्छी चीज है। आप एक दूसरे को मैसेज करके व्हाट्सएप कॉल बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। आप उसमें एक दूसरे से बात जारी रखो। घर में बैठ के भी आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट और मैं बोलूंगा। चौधरी जी भाई, बोले हैं। फरिश्ता बहन, शुक्र है कि आप ऊपर आ गई हो, ठीक है ना। और आ जाया करो इस तरह, ठीक है ना। जल्दी से आ जाया करो ऊपर, मैं तो तुम्हें ऊपर ले लूंगा उसी वक्त। थोड़ा टाइम मिले। अच्छा अच्छा, एक और बात है चौधरी साहब, मैं जरा ना अपना फोन जरा दूर रख के करिया करो। भैन डर गई सी जे वो अपने किचन ही सुनदी पई हुंदी है। और भी 2-3 भैणां ने साਡੀਆਂ सुनदी ने। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬਰਤਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨਾਂ ਜੀ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ सारी गल मैं इसी ना आराम ये बात ये करने लगा था, सब दोस्तों को मैं ये बात बताने लगा था कि ये जो डिबेट चल रही है शुरू किधर से हुई है, ठीक है। ये शुरू इधर से हुई है कि अपना जो आज चारसदा में शेर अफजल ने किया है जलसा, उसके ऊपर इधर से ये सोच पड़ी है कि अगर जैसा जलसा उधर हुआ इधर क्यों नहीं हो रहा है। तो इधर का जो है वो आपने सब लोगों ने बता दिया कि ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं इधर, जिनकी वजह से हम थोड़ा सा इधर पंजाब में बैक फुट पे हैं, ठीक है। अच्छा, कामरान भाई ने नहीं बताया सर, अजमत भाई कामरान भाई ने अभी नहीं बताया, आप इसके बाद सबमिट कर देना, क्या ख्याल चलें है? ठीक है जी, बताएं कामरान भाई, बोलें। जी कामरान भाई सर, आप आपका शुक्रिया, मेरा तीसरा नंबर था और अब आके आपने मुझे माइक दे दिया, वो भी मैंने छीन के लिया आपसे। ओ मेरी कहा कामरान भाई बैन आ जाएगा सॉरी तो सॉरी कामरान भाई, सॉरी, मैं बीच में कूद पड़ा था, सॉरी फॉर नहीं दैट। नहीं हमारी बैन आ गई थी तो पहले मैं एक नहीं, आप मुझे बात करने दें, आप मेहरबानी करें, आप क्रॉस टॉक ना करें, अब आप मेहरबानी करते हैं। पहली बात यह है कि ये ब्रॉड का इस सेशन में बिल्कुल कोई असूल नहीं रहा। हमारा ब्रॉड जैसे चलता होता था कि एक बंदा अपना मौक़िफ़ ख़त्म करता था, अगला बंदा अपने टाइम पे बात करके खामोश हो जाता था, लेकिन बार बार क्रॉस टॉक होती है। मेरे साथ कोई क्रॉस टॉक नहीं करेगा, मैं अपना टाइम पूरा करूँगा। और पहली बात यह है कि आपका सवाल जो है कि ये सारा कुछ पंजाब में क्यों नहीं हो रहा और इस पे मुख्तलिफ दोस्तों ने जो कमेंट दिए हैं, मुझे सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हु इज़ द लीडर? इमरान खान। हम कौन हैं? फॉलोअर्स। और इस वक्त कहाँ पे हमारे लीडर ने कहा है कि कहाँ से स्टार्ट करो, केपीके से स्टार्ट करें। केपीके से स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्टार्ट पहले होना ही केपीके से था। केपीके में हमारी 2013 से गवर्नमेंट है और यहाँ केपीके में वहाँ केपीके में हम बहुत स्ट्रांग हैं। मेरा अपना ताल्लुक केपीके से है, सो हम केपीके में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, इसलिए यहाँ केपीके से स्टार्ट हुआ है। इट डज़ नॉट मीन कि पंजाब वाले लोग बुज़दिल हैं, पंजाब वाले लोग मेरा गुरूर हैं। हम केपीके के लोगों का गुरूर हैं। जो पंजाब ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो हमारी बहनें आज दिन तक जेलों में हैं और रिहा के बाहर आती हैं और फिर आके उनके घरों से उठाया जा रहा है, ऐसी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी सूबे की ना औरत ने दी है ना बच्चों ने दिए हैं। 3-3 माह के उनके बच्चे हैं, 6-6 माह के उनके बच्चे हैं। जिन बच्चों ने 6-6 माह के बच्चों ने 5-5 माह अपनी माँ से दूर गुजारे हैं, आप क्यों उनकी कुर्बानियाँ बोल रहे हैं? उसके बाद सेकंड, इमरान खान साहब का ये बाकायदा से ऑर्डर है। आप सब लोग जब ये कहते हैं कि वाई नॉट स्टार्ट और फिर पंजाब को ब्लेम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लीडर के ऑर्डर को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड, जो केपीके का हुआ था, बाकायदा से ये पहला कॉर्नर मीटिंग हुआ या जो भी जिसे आप कहते हैं जलसा बन गया, जो कुछ भी हुआ, वर्कर कन्वेंशन हुआ, इसको सिलेक्ट कैसे किया गया? पंजाब में भी इसी तरह सिलेक्ट की जाएगी पोजीशन जो है। ये पेशावर कन्वेंशन होने जा रहा था, लेकिन इसे ड्रॉ किया गया पेशावर से, बिकॉज पेशावर के अंदर छावनी है। जहाँ भी छावनी होगी वहाँ पीटीआई अपना इज्तिमा इकट्ठा नहीं कर सकेगी, वो वहाँ से बाहर चले गए दूर और चारसदा चले गए। चारसदा में उन्होंने देखा कि हम स्ट्रांग हो जाएंगे, पेशावर के हमारे वर्कर भी पहुंच जाएंगे, पब्बी से भी पहुंचेंगे, चराट वाले एरियों से भी पहुंचेंगे, इधर उधर से भी हम अपने लोग पहुंचाएंगे। सो ऐसे में करके उन्होंने छावनी से दूर, मेन शहर से दूर जाके एक छोटे शहर के अंदर एक बड़ा कन्वेंशन किया, जहाँ पे उन्हें चारसदा में इतनी बड़ी मुख्तसर मुद्दत में पुलिस जमा करनी या एजेंसियां जमा करनी उनके लिए इतना मुमकिन काम नहीं था जितने शॉर्ट टाइम में इन्होंने और उन्हें पहले इतना पता भी नहीं था। उन्हें ये पता था कि थोड़े से लोग जमा होंगे, चारसदा की मुकामी पुलिस उन लोगों को टैकल कर लेगी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ किया। पंजाब में क्या होगा, एक बात याद रखें, मैं खुद इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ,
सारा पंजाब जाग गया है। अगर हमारी बहनें जाग गई हैं, हमारी माएँ जाग गई हैं, हमारी बेटियाँ जाग गई हैं, तो इसका मतलब है पूरा माशरा जाग गया है। लेकिन हमें पंजाब में ना मरकज़ की तरफ से इजाज़त आ रही है, ना हमारे यूनिट की तरफ से इजाज़त आ रही है, ना वार्ड्स की तरफ से, ना डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। बिल्कुल इस वजह से खामोशी है, और जिस वक्त कन्वेंशन का ऐलान होगा आप पहले से बहुत कुछ डिफरेंट देखेंगे। आज से सिर्फ 1 महीना पहले मैंने फ़हीम भाई से इख्तलाफ किया था कि हमारे जो है ना वार्ड के लोग ये नहीं मान रहे, सेक्टर के लोग ये नहीं मान रहे कि बाहर से लाके स्टिकर लगाएं, हमारे लोगों को उठा लिया जाएगा। उन्हीं लोगों ने मुझे अब इलेक्शन के दौरान रब्ता किया, उन्होंने कहा आप जो कुछ करना चाहते हैं आप करें। तो हालात इलेक्शन के अनाउंसमेंट होने के साथ डिफरेंट हो गए हैं, और आगे इंशाल्लाह हालात बहुत अच्छे होंगे, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, उम्मीद रखें, और हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। खान साहब की प्रोडिक्शन है, और हम बाकायदा से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी, शुक्रिया कमरान, और शुक्रिया याद कराने का कि हमारी रोड ऐसी नहीं थी। ठीक है, आप सब बोल चुके हैं, मेरा स्टार नहीं बोला, और अब हम अपने स्टार के पास जाएंगे, फिर उसके बाद अजमत भाई के पास आएंगे, सबमिट करेंगे और नया सवाल लेके। जी खालिद महमूद, आपने सवाल सुन लिया है, इसके ऊपर आप जो सर बताएं हमें कि वो जो कन्वेंशन उन्होंने किया और किस तरह किया और कितना कामयाब था, और जिस तरह मरवत ने कहा है कि झंडे लेके निकलो, घरों पे लगाओ, गाड़ियों में लगाओ, और अगर कोई तुम्हें मिलता है तो उसके गिरबानों से पकड़ो। जी सर। जी आबिद भाई बहुत शुक्रिया, और अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, कामरान भाई, चौधरी भाई, और जितने अजमत भाई, हमदान भाई, स्पेशली आपको भी अस्सलाम, फ़हीम भाई आप। अच्छा, सलाम बड़ी सलाम। जबरदस्त बातें की गई जी तमाम दोस्तों की तरफ से, और मेरी बहन ने भी अच्छी बात की, और जबरदस्त क्या बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो आपने सबसे पहले जो बात की शरफजल मरवत की, तो अगर अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब में भी एक दो शरफजल मरवत ही, अगर एक ही शरफजल मरवत पंजाब में भी पैदा हो जाता और एक ही शरफजल मरवत की तरह दलेर निकल आता पंजाब में भी, तो क्या बात थी। रही बात कामरान भाई ने कही कि बिल्कुल कुर्बानियां कामरान भाई सब ने दी, और बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूं, और वो कुर्बानियां दी कि जिनकी नज़ीर नहीं मिलती। मैं आपकी बात के साथ टोटली एग्रीड हूं, और मैं बिल्कुल आपकी बात की तायीद करता हूं। लेकिन कुर्बानियां देना, और ये दरअसल एक तहरीक जब चल रही होती है तो कुर्बानियां देनी लाजमी होती हैं, और फिर उसी के बाद जाकर आपको एक चेंज मिलता है, एक फल मिलता है, वो मंजिल आपको मिलती है जिसके लिए आप कुर्बानियां देते हैं। हमारे सामने बिल्कुल एक टारगेट है जो हमारे सामने, हमारे लीडर को हमने आज़ाद करवाना है, इसके लिए हमें मजीद कुर्बानियों की ज़रूरत होगी। जिस तरह आपने बात कही कि खान साहब के हुक्म के मुताबिक और खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक चारसदा और पेशावर KPK से इसकी इब्तदा करनी थी, इसका आगाज करना था, जो हुआ बड़ा खुशाइन था, और बड़ा जबरदस्त एक पंडाल सजा, लोगों ने भी खौफ के बुत तोड़े, और जोक दर जोक लोग इसमें शामिल हुए। मैं उन लोगों की जुर्रत को, उनकी हिम्मत को, और उनकी गैरत को सलाम पेश करता हूँ, और जिस तरीके से वो इस पंडाल में आए और अपनी इज़हार यकजहती का उधर उन्होंने मुजाहिरा किया, और शरफजल मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अब कामरान भाई और चौधरी भाई, अपना फरिश्ता बहन और बाकी तमाम दोस्तों से यही बात करूंगा कि अब मसला ये है कि खान साहब की आज़ादी की ज़रूरत है, खान साहब को रिहाई दिलवानी है, खान साहब को जेल से निकालना है। इसके लिए क्या हिकमत अमली होगी? इलेक्शन तो है, 8 फरवरी भी है, और वो योम हिसाब होगा इंशाल्लाह। उससे पहले हमें खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रिहाई चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हमने जमान पाक लेकर आना है। इसके लिए जो तगोदो करनी है, इसमें हमें काफ़ी सारे मसाइल पैदा होंगे, और अगर इसी तरह हम घरों में बैठे रहे और 8 फरवरी का इंतज़ार करते रहे कि नहीं 8 फरवरी के दिन हम इलेक्शन के दिन निकलेंगे, खुदा न करे ये ना हो जाए, खुदा न करे वो ना हो जाए, तो फिर ये मेरा नहीं ख्याल पड़ता। क्योंकि पंजाब जसामत के लिहाज से भी और आवाम के आबादी के लिहाज से भी
ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور جب تک پنجاب کی عوام نہیں نکلے گی تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، کے پی کے، کراچی اور پنجاب سب اکٹھے ہو کر جب تک نہیں نکلتے تب تک بات نہیں بنتی۔ قربانیاں میں مانتا ہوں دے دی گئیں اور دی جا رہی ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پر چھوڑ دیں کہ نہیں جی قربانیاں دے دیں اور بس اب آگے ہم نے 8 فروری کے اوپر ہی اپنی نظریں ٹکائے رکھنا ہے، اپنی امیدوں کو، اور اس خوش فہمی میں ہم رہیں کہ نہیں جی خان صاحب کو تو 2/3 میجورٹی مل جائے گی، عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام ووٹ دے دیں گے، اور اپنی اسٹرگلز کو، اگر ہم اپنی محنت کو بالکل ادھر ہی جا کر وہ کیا کہتے ہیں کہ سٹینڈ بائی پر ہم آ جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم نے اسٹل محنت کرنی ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور لوگوں کو نکالنا ہے۔ یہ نہیں یہ نہیں کہ صرف اور صرف ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے 8 فروری سے پہلے جلسوں جلوسوں کے لیے، نہیں، سب سے پہلے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے نکالنا ہے۔ یہ جو کارنر میٹنگز ہیں ان کے لیے جلد سے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، اور ساتھ ہی عمران خان کی رہائی کے لیے، اور عین ممکن ہے کہ ہمیں احتجاج بھی کرنے پڑ جائیں، عین ممکن ہے کہ ہمیں احتجاج کرنے پڑ جائیں اور لانگ مارچ بھی کرنے پڑ جائیں، تو اس کے لیے بھی لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ ابھی تک تو دیکھیں سامنے تو صرف کچھ فیصلے تو ابھی تک نہیں آ رہے، اور جب تک فیصلے نہیں آتے تو ہم ٹک کر تو نہیں بیٹھ سکتے آرام سے نا۔ تو اگر فیصلے خدا نہ کرے عمران خان کے خلاف آ جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ہمیں احتجاج کی کولیں دینی پڑ جائیں، اور لوگ تیار نہ ہوں تو پھر احتجاج نہیں ہوا کرتے۔ ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ نہیں، کل عین ممکن ہے کہ ہم اپنا کیا کہتے ہیں کہ احتجاج کی کال بھی دے سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اوور ٹو یو جی حمدان بھیا۔ شکریہ 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 سر۔ اچھا یہ سوال ازمن بھائی نے رکھا تھا، اور اگر ازمن بھائی آپ اسے سبمٹ کریں اور اس کے بعد پھر ہم نیا سوال رکھتے ہیں۔ باقی سارے لوگ بول چکے ہیں سر، سب نے بات کر لی ہے سر، سب نے بات کر لی ہے۔ اب آپ بات کریں۔ کر لی ہے، فہیم سر نے بھی کر لیا، ابھی فہیم سر سے پوچھ لیں کوئی نیا سوال ہے تو بس صحیح ہے۔ فہیم صاحب نیا سوال دے دیں گے نا، آپ اپنی بات کریں، اس کے بعد پھر فہیم صاحب نیا سوال دیں گے۔ وہ جو کامران بھائی نے باتیں کی ہیں وہ میری سمجھ میں آ گئی ہیں، اور یہ چودھری صاحب بھی تھوڑا جذباتی ہو رہے تھے، میں بھی، انہوں نے صحیح بولا ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے سٹیپ وائز چل رہے ہیں تو چلنے دیں۔ ابھی فہیم سر نے بھی بولا ہے کہ جی جیسے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ آسانیاں ہوں گی، تو جب تھوڑا قریب جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی لگتا ہے کچھ آسانیاں ہو جائیں گی، اللہ کرے، تو پھر اس حساب سے دیکھیں گے۔ اور جو کامران بھائی نے بولا ہے جی پہلے انہوں نے کے پی سے سٹارٹ کروایا، بعد میں آہستہ آہستہ آگے کریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ پنجاب، کیونکہ ان کو ہم سے زیادہ تو ان کو پتہ ہے جو وہ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں یا چلا رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی ہوگا نا کہ پنجاب مین ٹارگٹ ہے، تو وہ ادھر بھی کچھ نہ کچھ اپنا ایجنڈا دیں گے، جب وہ کچھ دیں گے تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے، دیٹس اٹ۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر جی نیا سوال لینا ہے، اگر آپ میں کسی کے پاس سوال ہے تو سر ویلکم۔ کمران آپ کے پاس نیا کوئی سوال ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے، آپ کیا چاہتے ہیں کس پہ بحث ہونی چاہیے؟ یہ خالد بھائی سے سوال لے لے، عظمت بھائی کا ہو گیا، میں ویسے سوال میرے پاس نہیں بنتا ذہن میں، خالد بھائی آپ پلیز۔ اگر نہیں پھر میں میرے خیال میں ابو حمدان صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں، اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے تو، نہیں تو میں خود سوال دے دیتا ہوں انہیں۔ جی ابو حمدان سر۔ جی السلام علیکم۔ اچھا میری نظر سے ایک سوری ٹو سے یہ جو ابھی آج کا ایک سیشن ہوا ہے آرمی چیف کا، اور علماء تمام علماء کرام کو بلا کے، اور ماشاءاللہ سے عاصم منیر صاحب بلٹ پروف شیشے کے اندر بیٹھ کے انہوں نے تقریر کی، ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کو کیوں نوبت پیش آئی بلٹ پروف شیشے کے پیچھے بیٹھ کے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہماری جیت ہے کہ یہ قوم سے اتنا ڈر گئے ہیں کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم اس قوم کو یہ الیکشن سے پہلے مزید زد و کوب کر سکیں گے، ان کو جو ہے اپنے حق سے پیچھے ہٹا سکیں گے؟ جی
جی کامران بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر چوہدری صاحب اور پھر عظمت اور پھر فہیم صاحب اور پھر اس طرح نیچے جاتے ہیں، یا میں نیچے سے شروع کر لیتا ہوں پہلے اپنے خالد محمود صاحب، آپ نے سوال سنا سر؟ جی عابد بھائی، سوال بھی سنا اور سوال کے اوپر میری رگوں میں خون کی رفتار 1000 مائل پر آور کے حساب سے دوڑنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زبردست زبردست، ایسے سوال چاہیے نا، ایسے سوال چاہیے جو ان جیسے کتوں کو بس سڑکوں پر گھسیٹنے والے ہوں۔ امدان بھائی زندہ باد، بہت زبردست، میں نے کامنٹ میں بھی لکھ دیا تھا، اور زبردست بات یہ میری نظروں سے بھی گزری تھی اور یہ بات میں کرنا چاہتا تھا، لیکن بس وہ کیا کہتے ہیں کہ باتوں باتوں میں یاد ہی نہیں رہی۔ یہ واقعی آپ کی جیت ہے، اور بے شک آپ کو آپ کی یہ جیت مبارک ہو۔ کیوں کہ پہلے تو ذلیل ہو چکے تھے، پہلے تو یہ ننگے ہو چکے تھے، پہلے تو ان کے مکروہ چہرے بے نقاب ہوئے تھے، پہلے ان خبیثوں کی غداریاں بے نقاب ہوئی تھیں، تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے یہ لوگ بلٹ پروف شیشوں میں اسی لیے بیٹھ رہے ہیں کہ خدا نہ کرے، ان کو یہ پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ ان کو بالکل کلیئرلی پتا ہے، یہ اس بات کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح میں جانتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہوں، یہ مجھے بالکل اسی طرح پتا ہے کہ ان کو اس طرح پتا ہے کہ تحریک انصاف کا کارکن پرامن ہے، وہ تشدد کبھی نہیں کر سکتا، پرتشدد سیاست سے وہ دور ہے، اور وہ اس قسم کی کارروائی ان پر نہیں کر سکتا، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کیونکہ یہ خود پلان بنانے والے ہیں، یہ خود جال بچھانے والے ہیں، اور یہ خود اس طرح کی وارداتیں اور گیمیں ڈالتے ہیں، اس لیے ان کو یہ کلیئرلی پتا ہے کہ نہیں، آج جو زمینی حقائق ہیں اور جو کچھ ہم نے بنا رکھا ہے، جو کچھ ہمارے ارد گرد جو ایٹماسفیئر ہے، جو فضا ہم نے قائم کر رکھی ہے، خدا نہ کرے کہ کوئی مسلم لیگ نون کا یا کوئی فضلانڈو کا یا زرداری کا یا کوئی ایک آدمی آ کر مجھے مار دے گا، اور اس کا مرنا کتے کا مرنا ایک ہی ہوگا، کیونکہ قاتل ملے گا کوئی نہیں، اور اسی طرح تو ان کو یہ پتہ ہے کہ اب ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا گیا ہے، اب ہم ذلیل ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارا کردار، ہمارا گفتار اور ہمارا چال چلن ہی ایسا تھا کہ اب ہم لوگوں کے سامنے جانے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہماری جتنی بھی دگر دلیاں تھیں، جو کچھ بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا ہم نے کیا، پاکستان کے ساتھ جتنی غداریاں کی، پاکستان کو جتنا نوچ نوچ کر کھایا، سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا گیا، اور ہم بے نقاب ہو چکے ہیں، اب ہم عوام ہمیں پسند نہیں کرتی، پاکستان کے 23 کروڑ عوام کی بات ہو رہی ہے، میں مختصر ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا، 23 کروڑ عوام ان کو پسند نہیں کر رہی، اب 23 کروڑ عوام کے مطابق یہ غدار بھی ہیں، یہ چور اور ڈکیت بھی ہیں، اور یہ چوروں کو سہولتیں فراہم کرنے والے بھی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ کوئی اور مار جائے گا، نام تحریک انصاف کے اوپر آ جائے گا، تحریک انصاف والوں کو جب کٹیروں میں لے کر جائیں گے وہ باعزت بری ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو کرنے والے نہیں، اور پھر ہمارے قاتل بھی نہیں ملیں گے، تو یہ بالکل ڈرے ہوئے ہیں، اور ڈر ان کا اس طرح ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کا بہت زیادہ یہ ڈر کے بس اب ان کی سلواریں گیلی ہوئی ہیں، اگر سیدھی بات کروں تو انشاءاللہ یہ جیت ہے آپ کی، اور آپ کو آپ کی جیت مبارک ہو۔ اوور ٹو یو جی امدان بھائی۔ جی فرشتہ بن، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے تو فرشتہ بہن السلام علیکم، چاہ جو نکلو بھائی سوری میں تھوڑا ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, فرشتہ ਕੱਲੀ ਨੇ ਪੀ بہن ਜਾਣੀ। کہا تھا، چودھری صاحب نہیں کہا تھا سر جی۔ جی فہیم بھائی صاحب باقی ویلکم۔ چائے پینی ہے لے آؤں، کپ اپنے اپنے ہوں گے، بسکٹ بھی آپ کے اپنے۔ نہیں، یہ موبائل نیچے رکھ کے اوپر ٹھیک ٹھیک، پھینک دو، سارے ایک ایک گھونٹ پی لیں گے۔ تھینک یو جی۔ آپ تین بات گھونٹ کریں گی پیوں گی۔ سسٹر جی؟ بتائیں آسم منیر کو چائے کا کپ دینا ہے یا پانی کا؟ آصف منیر کو بولا لگی، اس کو رہنے دو، ہاں جدھر ہے وہ۔ اچھا نہیں، وہ آپ ابو حمدان نے وہ سوال کیا ہے بہن کہ آج بھائی اس نے بولے
आज उस वो देखो चाय जी और ये भी है सच्ची हाल में, महमूद इतने के पास मजे की चाय है। चाय है। नहीं होते हैं सर, फरिश्ता बहन ने अभी अभी भेजी है। वो हम साथ में ही बैठे हुए हैं, आपको पहुंच गई है, वाकई में सही है। ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ये ਵਾਲੀ देख ਚਾਹ सकते हैं ਬਣਾਈ, जी ਟਰੱਕ आप, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। वैसे अच्छा ये विकास देखें की जी। चाय का कलर वाकई में बहुत अच्छा है भाई, देख लो ऐसी होनी चाहिए चाय। ਇਹ अच्छा अब मैं ਟਰਾਲੇ नहीं मेरे ਤੇ चलो, को ਬੈਠ ਕੇ चाय तो ਪੀਤੀ। बहन ने नहीं भेजी, हस्बैंड ने भी भेज दिया है। ਬਸ ਸਹੀ। देसी आटा विलायती आटा है। अच्छा अस्सलाम अच्छा वेलकम वालेकुम। पाक अली साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम कैसे हैं वालेकुम। सर? ठीक ठाक है। अबू हमदर्द भाई अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का जी शुक्र सर, है सर। थैंक आप सुनो, ठीक है यू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। फरिश्ता बहन, आप जवाब देंगी इस सवाल का या मैं आगे जाऊँ? चले जाए आगे भाई, पर मैं वो भाई से बात कर रही थी तो आधी चल सुनी आधी चले नहीं सुनी। चले चले मैम, चले ठीक है। अच्छा फ़हीम भाई, आप फ्री हैं? फ़हीम भाई जी मैं सुन रहा हूँ आप सब लोगों जी की, और जी आप अपना मैं फिर पॉइंट ऑफ व्यू दें। फिर मैं कोई ऐसी बात कर दूंगा तो अब मेरे भाई नाराज हो जाएंगे, तो मैं खामोश ही ठीक हूँ। नहीं, कोई नाराज नहीं होता सर। यू कैन कैरी ऑन विद योर पॉइंट ऑफ व्यू सर। गो अहेड सर। ਫੈਨ मैं ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ? ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ नहीं। पाक अली भाई, एक ये ना तो भाई, आपको हमारी संगत वाकई बड़ों की बात सुननी चाहिए, माशाल्लाह। हाँ जी, अच्छा पाक अली भाई, जी फहीम भाई, अच्छा मैं एक मिनट म्यूट कर लीजिए, मैं पाक अली भाई को वेलकम कर ले। इनको बात करने दे। जो मैं बात कर रहा था वो ये था कि मेरे भाई, बाज दफा हमारे दिल में बहुत सारे गुबार होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि गुस्से में आके निकाले। मैं बुरा नहीं मनाता, लेकिन मेरी हमेशा एक सोच है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो क्या कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। कहने का मतलब ये है सर कि चौधरी भाई ने एक बात की कि जी वकीलों को निकलना चाहिए। ये तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे मेरे साथ बहुत बड़ी वकीलों की तादाद है और चौधरी भाई ने कह दिया वो निकल आएंगे। प्रैक्टिकल नहीं है ना, उसके ऊपर बात करनी। अच्छा, चौधरी भाई ने एक और बात की, खान साहब को निकलना चाहिए। सर मेरी ख्वाहिश है खान साहब आधा दिन भी उधर न रहे, लेकिन उन्होंने खान साहब को दबा के रखा हुआ है ना, ठीक है? तो ऐसी बात करने का क्या फायदा कि जिसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है। आइडियलिस्टिक बातें तो हम बहुत सारी कर सकते हैं, बिल्कुल ये इस तरह की बात है। दूसरी, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में भी, दुनिया जहान की आप स्ट्रगल्स देख लें, लड़ाई देख लें, उसमें आपकी लड़ाई में बहुत सारी जगह पे आपको अपने आप को डिफरेंट स्ट्रेटजी करना पड़ता है। ख्वाहिश बिल्कुल आपकी यही होती है कि आपका फौरी तौर पे मसला हल हो जाए, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उससे दूर होती है। तो फिर बंदा अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करता है कि अच्छा यार, मेरी ख्वाहिश तो है कि पंजाब सारा निकल आए और इन सब की बुरी हालत कर दे, जबकि उन्होंने टैक्टफुली ये काम नहीं होने दिया। केपीके में हमारे दोस्त ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, थोड़ा सा वहाँ का एक कल्चर भी ऐसा है जिसमें बहुत सारे ऐसे काम जो पंजाब में उन्होंने किए हैं वो केपी में नहीं कर सकते थे, क्योंकि केपी के एक इलाका ऐसा है कि मस्जिदों में अनाउंस हो गया था कि किसी औरत को हाथ लगाया तो हम जो उनसे ना आपको गोली मार देंगे, या इस तरह की बात हुई। उसकी डेमोग्राफी थी। आप पंजाब में भी कई ऐसे इलाके में जाएं, वहां पे कुछ काम आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये अपने अपने इलाकों की डेमोग्राफी होती है।
جب آپ اس کو سامنے رکھ کے بات کریں گے تو آپ ایک صحیح ڈائریکشن لے سکیں گے. آپ اپنے لوگوں کی سچویشن دیکھ کے بات کریں گے تو آپ ایک صحیح ڈائریکشن لے سکیں گے. اور اگر آپ نے بیٹھ کے یہاں پہ تیز زور سے جذباتی باتیں کرنی ہیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہو رہا. اچھا ہمارے پاس آئے تھے طارق بھائی، میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، بڑے زبردست خان صاحب کے لیے ساری زندگی یو کے میں یہ لوگوں کو بھی نکالتے رہے اور یہ بڑے مطلب زبردست دوست تھے. تو اب بات وہی آئی، وہ آئے تو کہیں سے بات کہیں کی چلے گی. اب طارق بھائی کے ساتھ ایک اور ہمارے ہوتے ہیں عامر بھائی، جب بھی آتے ہیں بڑی زوردار تقریر کریں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن پریکٹیکلی ان تقریروں کا فائدہ تو تب ہے نا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں اور ہمارے کہنے پہ لوگ جو ان سے نا آگے چل پڑے اور اتنے آئیڈیاز ہمارے دوست یہاں پہ فلاٹ کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ابھی 2 منٹ میں انقلاب آ جائے گا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ریالٹی، ہمیں اپنی ریالٹی دیکھنی چاہیے. جو پہلے ڈیبیٹ ہوئی تو میں نے ایک بات شروع کی، میرا قطر مقصد نہیں تھا کہ دوستوں پہ کرٹیسائز کرنے کا، میرا مقصد تھا کہ ہم اس وقت اس حالات میں کیا کر سکتے ہیں. ہم اگر اس کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو شاید آج جو ہم کر سکتے ہیں، جب ہمارے پاس تھوڑی تعداد بڑی ہو جائے گی تو 4 سٹیپ اور آگے لے جائیں گے، تو 5 سٹیپ اور آگے لے جائیں گے. اصل میں ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے دوست آتے ہیں، غصے میں بات کرتے ہیں اور میں کبھی کبھی تھوڑا سا تلخ ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میں اس براڈ میں عرصے سے بیٹھتا ہوں. مجھے ہمارے دوستوں سے ہوتا ہے کہ یار ہم اتنے سلجھے ہوئے ہو جائیں کہ ہم پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں. تو یہ اس طرح کی بات ہے. اچھا میں بات کو آگے لے کے چلوں گا، لیکن پاک علی بھائی یہ زبردست بات کرتے ہیں. تھوڑا سا ان کے پاس ایک ایسی انفارمیشن ہوتی جو ہمارے پاس نہیں ہوتی. تو میں چاہوں گا کہ یہ انمیوٹ کریں، اپنی بات کریں اور پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی سر، تھینک یو. جی جی بالکل بالکل. جی باقری بھائی ویلکم سر. بہت اچھی بات کی ہے فہیم بھائی آپ نے. دراصل میں آپ سینئر ہیں، ہم سب کو آپ کی بات سننی چاہیے. آپ سب جگہوں سے خبر بھی آپ کو ملتی ہے، تو ہم سب کو ہے نا اپنے سینئرز کی عزت کرنی چاہیے. یہاں پر ان کی بات سننی چاہیے. بعد میں اگر کسی بات پہ ڈاؤٹ ہو تو اس سے سوال لازم پوچھنا چاہیے تاکہ وہ کنفرم ہو جائے اس کے ساتھ وہ بات. باقی ابھی جو کل میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، مال ابھی یہ کیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو اس نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ ہمارے پاس جو کے پی کے ہے تو اب شروعات یہاں سے یہ لوگ کریں گے. دیکھیں یہ جس طرح فہیم بھائی آپ نے بولا نا کہ یہ جو جس طرح سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی آسان طاقت سے ہم نہیں لڑ رہے. یہ آل ورلڈ کے مافیا کے ساتھ ہم جنگ لڑ رہے ہیں. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یا صرف ہے نا پاکستان کے اندرونی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ یہ سارا جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس طریقہ کار سے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہے نا ہم اس پورے مافیا کو شکست دے دیں گے. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہاں جو پاکستان میں بیٹھے مافیا ہے صرف اس کی بات نہیں ہے. اگر کوئی اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ صرف پاکستان کی بات ہے تو یہ پاکستان کا نہیں ہے. ہم انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ اس وقت جنگ میں ہیں، لیکن صرف انہوں نے یہ مہرے آگے کھڑے کی ہوئے ہیں ہمارے سامنے، اور ان کو سب ہے نا ہم نے دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے اور اس مافیا کو شکست بھی دینا ہے. تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب انشاءاللہ یہ خیبر پختونخوا سے شروع ہو کر پورے پاکستان میں یہ پورے کنونشن شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک خان کی باہر آنے کی بات ہے تو ان کو تو یہ 1 ہفتے 10 دن میں بھی باہر کر دیں گے، لیکن جو مافیا باہر بیٹھا ہوا ہے نا وہ اس کو جینے نہیں دیں گے، وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو خان کی سب سے بڑی ہے نا
जो कामयाबी है वो इसी में है कि वो सेफ है। एक तो खान किसी का सुनता नहीं है, ये तो हर बंदे को पता है, ये तो हर बंदा जानता है कि जितने भी पावर्स के लोग हैं वो सब, उन सब को पता है कि खान तो ना मौत से डरता है ना वो किसी की सुनता है। उसको आज बोल दो कि यहाँ तुम्हारी मौत होने वाली है, तुम यहाँ ना हो जाओ, वो वहीं पर जाएगा। तो खान में तो ये एक बात है कि वो, उसके लिए तो बेटर ही यही है कि वो अंदर रहकर है ना सेफ है। दूसरी बात ये है, मैंने उससे, ये सवाल मेरे नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी बातें नहीं है, ये किसी और की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये जो शुरू होने वाला है ये अली सिलसिला भाई, इंशाल्लाह। हाँ अली जी, भाई, मेजर साहब, मैं आपको जानता हूँ, बाकी सारे नहीं जानते, बस रहने दे। जो जिस और की बात है मुझे वो भी पता। मैं जानता हूँ सर को, मैं जानता हूँ भाई को, मैं हाँ, जानता मेजर हूँ। साहब को मैं भी अच्छी आई तरह नो जानता हिम, आई नो हिम, इंसान आई नो मासूम हिम, का वेरी इंसान वेल, है, यस। फहीम भाई जानते हैं। कामरान भाई, उन्होंने अपनी मुकम्मल नहीं की थी, आपने बीच में डिस्टर्ब किया। अब खुद ही असूल बनाते हैं और खुद ही तोड़ते जी हैं। जी पाखली, जी पाखली। अच्छा, तो उनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने, उसने मुझे यही बताया कि अभी जो कुछ शुरू होने वाला है इंशाल्लाह है ना, ये खैबर पुख्तूनख्वा से शुरू होकर है ना पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे ये कन्वेंशन, और फिर एक साथ ही निकलेंगे। और इंशाल्लाह ये, अगर हम लोग सोचते हैं ना कि खान साहब अंदर है ना, इसको ज़बरदस्ती रखा हुआ है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ है ना हमने अपने वोट पे फोकस देना है और अपने आप को है ना इसी रास्ते पर लगाना है, पूरे अवाम को, क्योंकि हमारी अवाम ऐसी अवाम है ना कि ये एक बिरयानी के प्लेट पे बिक जाती है। तो इसलिए इन लोगों को है ना ये सही रास्ता दिखाने के लिए भी और हर चीज़ को वाज़ेह करने के लिए, गद्दारों को सामने लाने के लिए सब कुछ अवाम के सामने हो रहा है। वरना ये सब कुछ 75 साल से हो रहा था हमारे अवाम के साथ, लेकिन आज तक किसी ने इस पर कोई भी हाथ नहीं डाला था। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान का, इंशाल्लाह है ना इस सख्त दौर से हम बहुत आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन बस हमें सिर्फ है ना सब्र करना चाहिए, और इंशाल्लाह है ना ये आगे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ जाएगी। पाक अली भाई, मेरा जरा आपसे एक सवाल होगा, गुस्ताखी की माफी मांगूंगा क्योंकि इंटरप्ट कर दिया है, बाकी तमाम दोस्तों से भी मैं माफी मांगूंगा। पाक अली भाई, मेरा सवाल ये है कि जो 9 मई का जो कुछ भी हुआ 9 मई को, उसकी तो हमने बारहा मजम्मत भी कर दी। उसके ऊपर तो हम अब आज से मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आज से मैंने शुरू कर दिया है कि हर जुम्मे को उसकी मैं मजम्मत किया करूंगा। आज पहली बार मैंने कर दी है। हाँ तो अब आगे मेरा जो सवाल आपके ऊपर है तो वो ये है, मेरे भाई, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, 9 जी जी मई के बाद जो हमारे घरों को मिसमार किया गया, जो हमारे कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमारी औरतों की तजलील की गई, उनको बेआबरू किया गया, इमरान रियाज, अरशद शरीफ आपके सामने, जिले शाह की शहादत आपके सामने, अमार फारूक वो आपके सामने, फिर सबसे बढ़कर अगर थोड़ा सा और आगे चलूं तो मेरे कप्तान, मेरे लीडर, मेरी शान, पाकिस्तान की शान इमरान खान की तजलील की गई, वो भी आपके सामने, फिर बगैर किसी जुर्म के पाबंद सलासल कर देना, वो भी आपके सामने है। साइफर जो कि पाकिस्तान का सुप्रीम तो या सदर था या पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान था, तो फिर साइफर किसको आया था और किसने वो खान साहब के मुताबिक किसने किसको डी सीटेड करने के लिए माल बनाया था, या गद्दार कौन था? मेरा सवाल ये है कि साइफर किसको आया था और वो धमकी किसको दी गई थी, और वो धमकी लेने वाला और खत मौसूल करने वाला कौन था? खत के जरिए किसको कहा गया था कि खान साहब की गवर्नमेंट को, खान साहब की हुकूमत को बरतरफ कर दो? तो इस पर अगर रोशनी डालें, जिस तरह मैंने कहा कि हम मजम्मत कर चुके, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों की, मेरे अच्छा, भाइयों को मैं जिनको आपकी शहीद बात कर समझ दिया गया, गया, उनकी मजम्मत कौन आपकी करेगा? बात तो पूरा मैं अच्छा, समझ गया। एक मिनट,
اچھا سر، اور آپ کی تقریر سے میں خالد کے سوال کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہوئے، آپ نے ہاں جو ماشاءاللہ کہا ہے، اس سے تو ہمیں یہ ثابت ہوا جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو سارا کچھ کیا، ہمارے 25 بچوں کو شہید کیا، ہماری عورتوں کی تذلیل کی، بالکل ہمیں تتر بتر کیا، وہ ساری ان کی ایک گیم تھی. آپ کی جتنی تقریر تھی نا، اس سے یہ ہمیں تاثر مل رہا ہے کہ جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، ایک منٹ ایک ہمیں منٹ ایک آپ نے منٹ آ کے سر آپ سوری کو سوری ایک منٹ ایک منٹ سوال ایک سن لینا، منٹ سوال سن آپ لیں کو آپ، اس کے بعد ہاں جواب دیجیے گا. آپ کو ٹائم ہے، کوئی بھی نہیں بولے گا بیچ میں، کوئی بھی نہیں بولے گا. اوکے جو یہ جتنا کچھ ہوا، ڈائری لے کے ہمارا کپتان وہاں سے باہر نکلا، یہ سارا کچھ ہمارے کپتان کو بچانے کے لیے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا اسے سکی روٹی دے رہے ہیں، اسے سالن میں مرچیں ڈال کے دیتے ہیں، آدھی مرچیں ہوتی ہیں، آدھا سالن ہوتا ہے، اسے روٹی بھی 2 دے رہے ہیں، روٹی کی بھی اسے ورزش کے لیے بھی سائیکل مانگنی پڑتی ہے اسے. بالکل یہ سب کچھ جو کچھ ہوا، یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے صرف ہمارے خان کو بچانے کے لیے. کوئی بھی میوٹ نہیں کھولے گا سر. اچھا تو سر یہ آپ نے مجھے ہاں ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے ڈرامہ کیا، اور اس کے بعد ایک ہم انہیں منٹ زندہ باد کہیں گے. پلیز ہاں اوور ٹو یو سر. اچھا آپ نے میری پہلی جو بات ہے وہ نہیں سنی کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ اتنا نہیں ہے، یہ ہمارا جنگ انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ ہے. انٹرنیشنل مافیا کو اگر آپ نہیں جانتے نا تو میں آپ سر کو جی وہ بتا سر جی دیتا ہوں کہ ایک وہ میری دنیا میری کی بات سب سنیں سے سر طاقتور. میری بات سنیں. ہاں ایک منٹ، کوئی بھی نہیں بیچ میں بولے گا، میں ان کے ساتھ بولوں گا. ہاں سر جی آپ میجر صاحب ہیں، کرنل ہوں جنرل ہوں، مجھے میں مجھے سیدھا اس چیز سادہ کی پرواہ انسان نہیں. ہوں. سن لیں میں سر، سن لیں آپ سن لیں سر. ہاں جی کوئی بھی بیچ میں نہیں بولے. سر آپ یہ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ جی جو کچھ ہوا یہ انٹرنیشنل کر رہے ہیں. نہ سر ہاں، تو لاکھ سنیں دی سنیں لعنت. میری بات سن لیں سر، سن لیں ایک سر، منٹ ایک سن لیں منٹ ایک منٹ میری بات سن لیں سنیں نا. جب میری سن بات لیں سر. پوری ہو آپ جائے اب گی کیا پھر آپ آپ کو کیسی اس بات کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ عابد بھائی جو عابد کچھ بھائی ہوا. عابد بھائی عابد بھائی جی عابد جی بھائی سنیں سن ایک سن منٹ، جواب سن لیں عابد جواب بھائی، سن لیں پھر عابد بولیں بھائی پلیز صرف ایک منٹ، پلیز. ایک منٹ، میری عمران بات بھائی سن سنیں لے، بھائی کی بات اب سن لے سنیں پہلے. میری بات. میں جی آپ جی کو سنیں. جو کچھ بتا رہا ہوں نا میجر تو ہے نا صاحب ایک یہ ایک ایک میرا سوال 90 پورا ہونے دے. آپ سنو آپ سنو بولیں گے، آپ سنو بولیں گے. میرا سوال پورا عابد ہونے دیں. بھائی بات پوری کر لینے دے پلیز، بات نہیں پوری نہیں کر ایک لینے دے بھائی میری کو. بات سنیں پھر آپ کو آپ خالد کا جواب خالد مل خالد جائے محمود گا. آپ کو خالد آپ کا محمود جواب مل جائے گا اسی میں. ایک منٹ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ایک منٹ کہ سر، مجھے ایک منٹ سر. بندے نے سر بتایا نا پلیز تو پلیز پورا. ایک منٹ، ہاں پلیز ایک ہاں منٹ سر، پلیز ایک منٹ اچھا سر، پلیز ایک منٹ سر. ہم ادھر نہ تو ہم ڈفر ہیں نہ ہم بے وقوف ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل ہم انٹرنیشنلی بھی جانتے ہیں سب کو. سنیں ہم امریکہ کو بھی جانتے ہیں، ہم یورپ کو بھی جانتے ہیں. ہم جتنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے نا، ہم سب ان سب کو بھی جانتے ہیں. سر جس بالکل وقت آپ اپنی پینٹیں اتار کے ان کے ہاتھوں میں رکھ دیں گے نا، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا. تو پلیز آپ اچھا ہمیں ابھی یہ نہ سنیں بتائیں میری کہ بات اسرائیل ابھی جس طرح ہے. سنیں میری سن بات لیں سر، سن لیں نہ سر، سن لیں سنیں سر. میری بات ہے نا. آپ کی جو بات ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو اچھا میں نے علی بتایا پاک علی کہ بھائی، جس پاک بندے علی نے. بھائی، پاک ہاں علی جی بھائی پلیز پلیز، میں ایک چھوٹا سا 1 سیکنڈ کا نقطہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میں بقول آپ کے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل مافیا کی گیم ہے، یہی آپ نے کہا نا کہ انٹرنیشنل جی مافیا کی گیم ہے، اور یہ انٹرنیشنل مافیا کو ہم نہیں جانتے جس طرح آپ نے فرمایا اور ہم نے جس طرح ہم نے سنا. تو علی شیر بھائی، پھر پاکستان کی آرمی، افواج پاکستان کو، ان جنرلوں کو، ان کرنلوں کو ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ روٹیاں، مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے، پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے اور انہیں عیش و عشرت کی زندگی دینے کے لیے. یہ کس کام کے اگر انٹرنیشنل مافیا ہمارے ساتھ گیم کر رہی ہے اور یہ کتے کی طرح کھڑے ہو کر بس اپنا وہ دھم ملا رہے ہیں ان کے سامنے، تو پھر ان سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم چند کتے ہی رکھ لیں ان کے بجائے. اوور ٹو یو، اب آپ جواب دے بالکل دیں جی پلیز. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن جس طرف آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میں نے جو بات کی نا میں نے ان کی نہیں کی جو غدار ہیں. وہ تو کھیل رہے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سارے اداروں میں اور سب ان کے ساتھ بھی نہیں ہے. زیادہ خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں لیکن بظاہر بیلٹ کی وجہ سے ہے نا ان کے سپورٹ میں ہیں. لیکن زیادہ جتنے بھی گیم ہو جاتی ہے نا تو اس میں وہ لوگ ہیں نا
उस हद तक नहीं जा सकते खान के खिलाफ कि है ना खान को कोई नुकसान पहुंचाए, वहां पर वो अच्छा उनके सर अगेंस्ट भी एक खड़े मिनट होते एक हैं। मिनट एक मिनट रुके सुने सर, सुने आपको सुने मेरी बात, सर सुनिए मेरी बात। एक मिनट रुके सर, आप यहाँ पे हाँ एक जी। मिनट सर, एक मिनट। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड नहीं 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 फेम भाई, फेम में 2 मिनट दे। मैं कभी भी नहीं बोला सर, मैं कभी भी नहीं बोला, मैं किसी की बात भी नहीं बोला। मैंने आज तक ब्रॉड चलाई है, मैंने कभी किसी की बात नहीं बोला। मुझे थोड़ा सा बोलने दे। ये भाई साहब हमें आके ये भाषण दे रहे हैं कि मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मेरी बच्ची पे कोई हाथ उठाएगा, मेरी